Oh, Coach Enzo. Oh, do your best. Do your best. Nice. 1-0. All one. Bro, pang semifinals yan, Aya. Kailangan mo manalo. Out. 2-1. Tak. Yun, spa. Wala naman natalo. Halo. Talo. Nice. Good. Kulang. All two. Pagod ka na. Di ba pagod si coach? Ang daming rally yon. Oh, stamina. Ganon, ganon. 3-2. Kaso outside. Oh, relax. Stamina. Mahaba yung laro nyo. Bangun tepirin. All three. All three. Nice. 4-3. Sayang. Relax lang. All four. Likod. Out. 5-4. Kulang ka ng likod. Sakto kay coach yung bigay mo. Baon mo. Baon ko, tsawa. 6-4. Dapat down yun, oh, baon. Hindi na makukuha yun. 6-4. 7-4. Oh, relax, focus. Habol pa. Basang-basa ni coach yung tira mo. 8-4. Oh. Palit strategy. 9-4. Collapse ka, Aya. O yan, kunyari laban na yan. 9-4, kaya umabol. Yan, sige lang. O 5-9. Palit ka ng strategy in the middle of the game pag nababasa. Out. 6-9. Yun, sarap. Yun. Out. 10-6. Oh, pero maganda yun. Out na naman. 11-6. Change card.
12-6. 13-6. Focus. Nahuhuli yung ganun mo. 14-6. Next one. Yun, napag-aralan mo yun. 7-14. Hinihintay ko. Natalo siya. Talo siya? 7-14, 15-7. Oy. 8-15. Eight, 15, 16, 8. Nahirapan ka kay coach sa harap. 9-16. Side. 10-16. Yun. Out. 11-16. Oh, momentum. Masayangin. Tak. Sayang yun. 17-11. Habol pa, kaya pa yan, dikit mo. Quotient system. Baon. Yun. 12-17. As. Nice. Tama pa yun. Isa pa. 13-17. Nice game. Dapat 2 points lang lamang ni coach sa'yo. Ano yung score? 17-13? 13-17. Yan, stamina. Fourteen, 17. Out. Out na yun. 18-14. Ayan, sarap. 19-14. Dikit mo pa. Huling-huli. 20-14. Game ball. 21-14. Nice game.